मते छाड़ी दियो मते दया करो। बदमाश दुष्ट कोठी करा तू मते सबुदिन आसी हैरान करुचु आउ कहूचु कन्ना छाड़ी देवी तते मु जमा छाड़ीबेनी आज मु तते मारिकी खाइबी। आलोसी कार्टून वर्ल्ड। गोटिए पणरे रहुथिला बहुत बड़ सिंहटीए। से बहुत बलवान भी थिला। पशु जंतु को शिकार करी से खुशी रे खाउथिला। हेले तार सबुठु बड़ दुख थिला मूसा भली गोटिए छोट प्राणी ताकू सबुदिने हैरान करुथिला। से विश्राम नेला बेले मूसाटी ता उपरे आसी चढ़ी जाई खुशी रे नाचुथिला। दिने सिंह निष्पत्ति नेला जे से मूसा को मारिबो आउ सबुदिन पई निज चिंता दूर करिदेब। से दुष्ट मूसा को आज छाड़ीबेनी निदरे सोईबा बाहाना करी जगी रहिबी जेमिति मो पिठी ऊपर खसी पड़िबो मु ताकू चोबेईकी खाइदेबी। मते छाड़ी दियो मते दया करो। बदमाश दुष्ट कोठी करा तू मते सबुदिन आसी हैरान करुचु आउ कहूचु कन्ना छाड़ी देवी तते मु जमा छाड़ीबेनी आज मु तते मारिकी खाइबी। देखो मो छोटो प्राणीटी कोन टिके जदी भूल रे करि देछि ता पई कोन तमे मते मारि दबो आ ता छोडा मते खाइले कोन तमे पेट पुरिबो। हाँ सतरे ता एटा को खाइले कोन पेट पुरिबो। मो तुमको कथा दोछि जेबे भी तमे कोनसी असुविधा रे पड़िबो मु तुमको निश्चय सहायता करिबी मुझे दया करी छाड़ी दियो। साहाଯ୍ୟ करिबु तू पुणी मते तुच्छ प्राणी मो पशु राजा तू मते की साहाଯ୍ୟ करिबु जा दया कली तो उपरे किंतु तू आउ दिने जेमिति मो विश्राम रे बाधा दबुनी जा पळा एठो। सेदिन मूसा धरा पड़िबार पाଳି थिला आउ से धरा पड़िला किंतु पशुराज सिंह ता उपरे दया करी ताकू छाड़ी देले। किछि दिन बीतीगला। दिने बण को शिकारीटिए आसी किछि पशु को धरिबा पई जाल बिछेला। आउ पशुराज सिंह किछि न जानी पारी से जालरे पड़ीगले। रक्षा करो बंचाओ बंचाओ मते रक्षा करो किए कोठी अच्छा मते उद्धार कर ए शिकारी जालरू रक्षा करो। सिंहराजांको कथा सबु पशुंको कानरे पडुथिला किंतु केही तांकु साहाय्य करिबाकू आगे आसिलेनी। सिंहराजांकर करुण डाक मूसाटी कानरे पड़िबा मात्रे से दौड़ी आसिला।
मते रक्षा कर बाबा, ए शिकारी जालरू रक्षा कर। जेते शीघ्र तू पारुछु ए शिकारी जाल को काटी पका, नहले मु एठी पड़ी छटपट हेई मरी जीवी। ये की कथा कहउचंती महाराज? मु थाउ थाउ आपनकर किछि भी क्षति हबनी। मु संगे संगे जाल काटी दउची। धन्यवाद बाबा, तोते बहुत बहुत धन्यवाद। तू मो जीवन रक्षा कलु। तोते मु केते ही न भाबिथिली, आउ तो किते महान काम कलु। एइटा गोटे कथा महाराज, आपण असुविधा रे पड़िथिले आ मु आपण को देखि पळेई जाइथांती। आउ मते लज्जा देना बाबा, मु तोते सेदिन बहुत याडू सियाडू कथा कहिथिली, तेणु तू मते क्षमा करिदे। मन उणा करना। छी छी, ये केमिते कथा कहउचंती महाराज? आपण मते जीवन दान करिथिले। मु आपणक पाखरे चिर ऋणी। मो भी तो पाखरे ऋणी बाबा, तू मो जीवन रक्षा करिछु। बेणुपुर गाँ रे जने लोक रहुथिला। तार ना थिला गोपाल। ता पाखरे गाईटिए थिला। ता ना थिला चंपा। चंपा को गोपाल बहुत स्नेह आदर रे रखिथिला। आउ चंपा भी ता मालिक को बहुत भल पाउथिला। चंपा सबु बेले गोपाल सहित पाख जंगल को चरिबा को जाउथिला। आउ संध्या हैला बेलकु गाँ को फेरी आसुथिला। दिने चंपा गर्भवती हेला। आउ किछि दिन परे तार छुआटिए जन्म हेला। चंपार छुआटिए जन्म होबा परे गोपाल बदली गला। काहेकि ना चंपा ताकू आउ अधिक क्षीर देई पारिला नाही। सेथिपाई गोपाल भी आग भली ताकू आउ खाइबाकू देलानी। एबे चंपा को गोपाल सकाळु सकाळु चरिबा पई एकुटिया जंगल को छाड़ी दउथिला। आउ संध्या बेलकू चंपा फेरी आसुथिला। चंपा आउ आग भली नाही। पिलाटा जन्म हैला परे से बहुत बदली गलानी। मो मालिक मते आउ आग भली भल पाउनी। कथा कथा के गाली दउची। पिलाटा हबा दिनठू चंपा क्षीर गुड़ा जाकी दउची। काहेकि ना ता पिला खाइब। आउ मो पिला कोन एठी भोकरे मरिब? ना, मालिक पिला मरिबोनी, से चाहूची मो पिला मरि जाऊ। चंपा और गोपाल भितर रही जाइथिला गोटिए अकुहा कथा, जहाकी संपर्क को गोटिए भूल बुझामणा आड़क आगे नौथिला। ना चंपा किछि खोलिकी कहि पारुथिला, ना गोपाल। दिने चंपा को गोपाल रागरे बहुत जोरे गाली देला, जहाकी चंपा पाई सहिबा असंभव थिला। तेणु से रागरे घर छाड़ी बण को पळेइला। देख चंपा, तू मात्र गोटिए छुआ जन्म करी भाबिचु जे तू मते ठकी दबु। हेले मु सबु जानी पारुछि, तो पाखरे बहुत क्षीर रही जाउछि। मु टिके क्षीर न रखिले मो पिला बंचिबो केमिति? तो पिला बंचिबो कि मरिबो से चिंता मु करिबी। से भी दिने मो भली गाई हबो, तम पिला ताठू क्षीर नहीं बंचिबो।
ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ମତେ ଠିକ ଠାକ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ରହ, ନହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳା। ଅଭିମାନରେ ଚମ୍ପା ଗୋପାଳ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଫେରିବିନି। ବଣରେ ବାଘ ଖାଉ କି ଭାଲୁ ଖାଉ, ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ। ଚମ୍ପା ରାଗିକି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲା। ହେଲେ ତାପରେ ସେ ପେଟ ପୂରେଇ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଏତେ ଖାଇଦେଲା ଯେ ଆଉ ହଲଚଲ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି ବଣରେ ବୁଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଥିବାର ଦେଖିଲା। ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ଜୋରରେ ଶୋଷ ହେଉଥିବାରୁ ଚମ୍ପା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ହେଲେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇବା ପରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ପଙ୍କରେ ପଶିଯାଇଛି। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ହରିଣ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହରିଣ ଅକସ୍ମାତ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାଘର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଚମ୍ପା ଉପରେ। ଆରେ, ମୋ ଶିକାର ତ ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ହରିଣ ପଛରେ କାହିଁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲି? ହରିଣ ଶିକାର କରି ଖାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ୟାକୁ ଶିକାର କଲେ ତ ମୁଁ 4 ଦିନ ଖାଇବି। ବାଃ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ବାଘକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଚମ୍ପା ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଏବେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ବାଘ କିଛି ଉପାୟ କରି ତାକୁ ଏଠୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ହେଲେ ବାଘ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପଶନା ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶନା। କଣ ଡର ଲାଗୁଛି? ଡର ନୁହଁରେ, ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ତୁ ବି ମୋ ଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ। ବାଘକୁ ଇଏ ଅସୁବିଧା ଦେଖଉଛି। କଣ ହବ? ତୁ ଆ ଭିତରକୁ ଆ, ତାପରେ ବୁଝିବୁ କଣ ହବ। ବାଘ ଚମ୍ପାର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ବି ପଙ୍କରେ ପଶିଗଲା। ଏପଟେ ଚମ୍ପା ପଶିଥିଲା ପଙ୍କରେ, ସେପଟେ ବାଘ ପଶିଗଲା ପଙ୍କରେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ଥିଲେ, ହେଲେ କେହି କାହାର କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଚମ୍ପା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହମ୍ବା ରଟି କଲା। ତା ରଟିରେ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ବେଣୁପୁର ଗାଁର ଲୋକ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋପାଳ ବି ଆସିଥିଲା। ସେ ଚମ୍ପାକୁ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଚମ୍ପା ଲୋ, ତତେ ଟିକେ କଣ କହିଦେଲି ବୋଲି ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଏଇଟା ତୁ ଜମାରୁ ଠିକ କରିନୁ। ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଚମ୍ପାକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା? ତମେ ଚମ୍ପା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଚମ୍ପା ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଏଇ ବାଘକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଲୋକ ମିଶି ବାଘ ଉପରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଆଉ ବାଘ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ ଚମ୍ପା? ତୋର କିଛି ହେଇଯାଇଥିଲେ ତୋ ଛୁଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥାନ୍ତା? ତମେ ବି ତ ମତେ ସବୁବେଳେ ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କରୁଥିଲ। ମୋ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ଚମ୍ପା, ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି।
ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଚମ୍ପା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ଗୋପାଳ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିଲା ଆଉ ପରେ ଚମ୍ପା ବି ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିଗଲା। କାରଣ ଗୋପାଳର କଥା ବାଧିଥିବାରୁ ଚମ୍ପା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଚମ୍ପା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କନ୍ଦାକଟା କଲା ଆଉ ଗୋପାଳ ବି ତା ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କ୍ରୋଧ ସମୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ କ୍ରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭୁଲ।